Assalamu alaikum abalmakɛ do Chornon Ndiaye ouverture média la an bi aw fo ka wale ɲuman dɔn an kanubaw malien sigilen do diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Chorno ka foli bi bila aw ye faso kanu na ani wuli ka jɔ la an y'o de fɔ hali bi malien an ɲɛmɛ ka timinanja ka dɔ fara o kan kosɛbɛ mun b'a to an ka laɲini ye mun ye kunnafoni ɲuman ani ko minnu bɛ k'a bɛ jamana kɔnɔ k'u dogomɛ u ka se ka bɔ dogo la an ka se ka bɔ fɛn caman kalama yiriwa kana jamana kɔnɔ hɛrɛ kana jamana kɔnɔ ani malien vraiment santé n'o ye kɛnɛya ɲuman ye o fana ka se ka na jamana kɔnɔ cogo min na malien bi émission na ni Tiyami Haidara ni ale de Karmɛ ɲɔgɔn na Tiyami Haidara ni ma fili a bɔra an ka plateau ka a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ Tiyami Haidara malien furakɛlikɛla do furakɛlikɛla mun do k'a fɔ k'ale bɛ furakɛ yiriw ni fɛnw na o tɛ maa mun do ala tɔgɔ de b'a bolo n'a bɛ o ni fɛn wɛrɛw ɲami kosɛbɛ ka se ka mɔgɔw nɔgɔya a la a bɔra an ka plateau ka sababu kɛ parce que an ko waati dɔ kɛra la Tiyami ye maa caman nɔgɔya Côte d'Ivoire jamanaw kan ani jamana wɛrɛw la an yɛrɛ kunnafonidilaw an bɔra kalama an dalen Maroc jamana kan an y'a tɔgɔ mɛn o kɔfɛ de an n'a nana ɲɔgɔn dɔn an y'a dɔn ko malien do maa mun do a bɛ ka nin ɲumanba in kɛ jamana kɔ kan na kɛnɛya ale tɛna se ka o fana sabati an ka jamana kɔnɔ sabula malien banabaatɔ ka ca malien o hokumu kɔnɔ Tiyami a nana plateau ka a ye fɛn caman fɔ k'ale sera ka maa minnu nɔgɔya Tiyami bɔlen ne ka plateau ka kana bila bila yɛlɛma jumɛn de kɛra ne yɛrɛ bɔra mun de kalama a nakun kɛra o de sabula bɔlen ka plateau ka maa caman bɛ mun ye weleli kɛ ouverture média la k'an ɲininka k'a ka numéro ɲininkali kɛ an y'a ka numéro di olu ma caman y'a yira k'a fɔ ko olu ye lafiya sɔrɔ fura ninnu kɔnɔ kosɛbɛ bon ne yɛrɛ ne bɛ se ka fila seereya tigɛ parce que fila kɛra n yɛrɛ ɲɛna n yɛrɛ wulila ka taa f'olu ɲɛɲini sun kɔrɔ o kɛra jumɛn ye a kɛlen ka weleli bila maa dɔ ye weleli kɛ ka sababu kɛ a bɔlen an ka plateau kan o tigi bi Yanfoyila mara la n'o dugu ni Yanfoyila cɛ dugu in tɔgɔ de ko Jelenfin ani Yanfoyila cɛ malien kilo 20 o hukumu kɔnɔ Yanfoyila Tiyami a welele yen nɔ ko banabaatɔ dɔ bɛ yen ko AVC de b'a la n'o ye tension bana ye a ye wulikajɔ sabati k'a ka fura d'u ma ko ka fura in giflɛ cɛ in kɔni a nɔgɔyara malien ale yɛrɛ t'a dɔn nɔgɔya kɔni kɛra cogo cogo a yɛrɛ bɛna tila k'a da don o la a bɔlen an ka plateau kan ni maa minnu kɛra sababu ye n'a n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ka fura kɛra k'olu nɔgɔya an wulila an taara Jelenfin ka taa ɲɛda dugu la mɔgɔw ka k'u ɲininka n yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen n b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ale bɛ Yanfoyila dugu kɔnɔ a dɔnnen don kosɛbɛ moto feerela don ani sanu machine a b'o feere a tɔgɔ ko Dawuda Jakite n y'ale fana wele k'a ɲininka n ko est ce que Jelenfin cɛ mun bɛ yen nɔ n ko i b'a dɔn n ko ne bɔra Jelenfin n ko cɛ a ko k'ale yɛrɛ bɛ cɛ in dɔn ale yɛrɛ dagawuli terikɛ de ye cɛ in ye donc ko in kɔni ko kabako don ko ale terikɛ y'a fɔ a ye ko kosɛbɛ ko fura in k'a y'a nɔgɔya an taara fo Jelenfin cɛ in malien directeur de kun école sur directeur do an y'a ba ɲininka a ba ko tiɲɛ don ko tension bana kun ye den bɛ olu kun fɛ k'a ti bɔ a la k'olu bɛ anw fo k'an wale ɲuman dɔn u bi Tiyami yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn o kɔfɛ Musa Tarawele ka garde corps kɔrɔ dɔ bɛ yen o filɛ nin ye Ɲamakɔrɔ fan fɛ malien an taara o fana ɲininka an y'o ta mɛn o ko ale yɛrɛ a sababu sɔrɔ nin plateau kelen kan k'ale kɔni fura ta k'ale fana nɔgɔyara bana mun b'ale la malien tension kun b'ale la ani ka fara diabète kan k'ale ka bana banna vraiment o ye kayo ko mun bɛ k'a y'an gabana quoi Tiyami yɛrɛ nana fɔ ko maa wɛrɛw fana y'a wele minnu fana nɔgɔyara donc an bɛna ɲininka nin ko ninnu bɛ ka kɛ cogo jumɛn anw kɔni gabana ganna parce que an ye fɛn in mɛn a ka ko la komi i b'a fɔ aw yɛrɛ y'a mɛn cogo min na ne yɛrɛ tun y'a mɛn o cogoya kelen na nka dɔw kɔni kɛra ne ɲɛna n'o ye 2 ye a yɛrɛ ko tɔw fana kɛra tuguni bon nin ye vraiment ko ye ko mun bɛ yen ko a kan ka maa kamana quoi donc Tiyami nakun ye a ka se ka walawalali kɛ an ka faamuyali sɔrɔ a la salamu aleykum karamɔgɔ somɔgɔw bɛ di Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Tar baasi t'i la. An b'a la tɔn baasi foyi t'an na. Ba donc i bɛ se ka mun fɔ bi malien ye an ɲɛ malien bɛɛ ɲɛ b'i la parce que i bɔra ne ka plateau kan a kɔfɛ anw yɛrɛ ko k'an bɛ investigation k'a ko tɔ ɲɛɲini ko in bɛ ka kɛ cogo jumɛn parce que anw de fura feerela wele an ka plateau kan wa an ma deli ka kɛ i y'a ye donc nka e ta sɔrɔla sababu dɔ de fɛ o sababu mun n'a kɛra mɔgɔw ye weleliw kɔni kɛ k'an ɲininka ko tari foyi ye tiɲɛ ye wa an ko ne yɛrɛ kɔni ye 2 ye dɔ in kɛra Jelenfin an taara fo kɛnɛ yɛrɛ ka Yanfoyila mara la ani Yanfoyila cɛ kilo 20 n ye n terikɛ dɔ wele Yanfoyila dugu kɔnɔ ale ko tiɲɛ don k'ale yɛrɛ terikɛ ye tiɲɛ ye cɛ in kɔni k'a ka tension nɔgɔyara pewu bon o kɔfɛ Musa Tarawele ka garde corps in hakili bɔra tɔgɔ in kɔ an taara yen fana ka t'o fana filmer Sambu Jara ale fana ko k'a ta banna bon nin fila bɛɛ ne kamana quoi tari a ko in kɛra cogo jumɛn nin ko in olu ka bana nɔgɔyara cogo jumɛn nin cogoya in na tan fo ka na a ko kɛ tan donc i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ye na ayiwa n bɛ filɛbaa cɛ ani muso an bɛ bɛɛ fo ala foli ka ala barikada o kɔfɛ an sɔlilen kira Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam ani sahaba sanumaw o kɔfɛ an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an filɛ bi nin kɛnɛ in kan
ami bele jele fo foli abi damna aw de la no ouverture média aw minu ngera sababu ye kan kuna foni hermanu ta ka di mo minu mago bala malikon ani malikoka ñinali jarayi abena fo ani plateau minge atita me kalo kelen hakewka ko sebe o résultat doyini o nayi wele kana tuni a jarayi ambole ni tableau kelen atita me kalo kelen ni clé damadoka mo minu ñi kuma kabakumo me do darala do madala do yi an foga wale ñuma docteur do ñuma kayi do fana ya neni la belle jele amba beto ala bolo ala fana ka ko juger kada tuwe minu alhamdulillah rabbil alamin le 15 février kalo temene ak le tanduru samu jara aye santani duru ke mairie la malikona santandu aye nyama ko mairie ke aye senu mairie ke akon mo mairie ngere santanduru ko fa posu bo chama occupé ka soro aye santange président Moussa Traoré ka garde Korea la asirama domina bolo kele kumbe na fo paralyser lendo ka paralyser ko akulise ka lama akwa le mena abine kibaru yenetika na jamana tawla mais ouverture média yi ay plateau minga de kara sababu ye ale ka wili ka joyera ke ka ko nyi ni ka nere yi alhamdulillah ay wele ka rendez-vous ni ve ni u bismillah nana ni fura dama kera klefe sel fana wati aborane ka dafe atara so ay furata klela ko fe sura fana ko fe ka ta bolo paralyser mi paralyser le do o baradamne furata le ko fe er damado ayra ye témoignage ga video ke ankel bele jele yoye o ko fe aku ay furaita bana yara mi ngama tension diabète ani prostate ale furata samedi nga dimanche bi se dimanche o ko rek le kelni doni clé fleur ma dafa ma clé fleur dafati ale a jetemna ga fo lafiya nana ale farkolo la bolo labla la kele diabète lafiya nana o côté la tension côté lafiya nana mais comme ami dimanche la ale ta do abse ga ta ka jetemna ke tuwe mina waya to lundi sogoma atara ga ta ka diabète la ko diabète nana bla normal la aka diabète bla normal la quoi comme 1,99 la hankilla ya fotu mina mais anana fo 1,0 la donc oray ina fo diabète ti mo mina anana au niveau la tension fo no segera kana bla normal la clé fla clé sabama da fo folo donc pour que mo ka don ay kabako fo ka fo foray mo santan fla banabato wili ka jo clé kele ala flane ka dalu de mimba jira ka fo ay mi vo chendo o ko fe o témoignage forani so madame mi ve zigi menga salon kono sioro kele muso do en wela kwa alena fa anaso mo ou bien cousin commissaire do u borane fe sura kuma fotolo mede mo mi numbora sura dugu jele de aflaga témoignage fo aku nanani mo mi ko commissaire do ko akun paralyser lende do tension ku ya toro ko sebe fuga naga baro jo abula tita barake ble ka meola kata Tunisie bele jele ke ka furake fa be la fiya masora kuma kan timme nabi kuma ata kuma kan fami ko sebe wa tamo uniform be ka gelama alhamdulillah dugu jara ayali wele telephone na le ado kene yara telephone de fe akuma kan fe kuma kan yara wala la ka bokena ma aya fo ale ko ale la fiara ko bolo ni se on fa bele jeli paralyser min bal ko be abla Allah shukeli donc pour que mo ka don amiga mivo an ay mivo tableau plateau ngaya amiga chain de fo wandi ka dabo foi kama minu mi degu kono minu mi torola ko ka sega bo chain kalama ko ka wili ka ko nyeyini ko ka sega la fia soro kosobe tension diabète prostate a bele jeli de kenera ka la fia di farkoloma clé saba kono o ba jira clé saba sera ko ke ni kalo saba dafara banatina ba pew abna ban kosobe se on to la o bi damado ko nzira ko ba yira ko kalo yere woni damado e bolo paralysie ke ka bolo bla bon ami bola amina jonina bi
yani nga na plateau la sisan mɔgɔ dɔ ka témoignage kun fɔra ye n b'a kalama mɛnna mais k'a yɛrɛ wele ka ko ɲɛɲin'a yɛrɛ fɛ o kɛra bi sabula n bɛna sigi ka kuma maliyɛnw ɲɛkun kelenna de la donc mɔgɔw ka se ka n ka se ka fɛn fɔ fɛn min ye tiɲɛ ye an mago b'o de la n y'a wele n ko mahi hakilila mahi ɲanta de don a hakilila boso don ale yɛrɛ ma furakɛlaba ye masina jamana na a bɛ mɔgɔw furakɛ hali fatɔw a bɛ fatɔw furakɛ banabaatɔ siya caman bɛ yan masina jumɛn k'i masina kenboso masina dugu i bɛ ba tigɛ dɔrɔn ka t'olu ka baji dɔrɔn ne b'u ni ɲɔgɔn cɛ mahi ma dɔnni ba ye an kumana yala a bɛ se k'a ka témoignage di a ko a sɔnnen don fo n ka mɔgɔ bila ka na ale yɛrɛ ka denbaya la a n'a ka jama cɛ la a bɛ na témoignage kɛ ko ale ye maa furakɛla de ye normalement ale ka tila ka maa wɛrɛ tanu o k'an ka gɛlɛya ale ma mais ale b'a kɛ ala kama sabula ale tun bɛ degun min na fura min sera k'ale bɔ o degun la ale b'a dɔn ala y'a di nin di ka na maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya de kama ani diɲɛ bɛɛ ka lafiya kama donc ale ta kɛra cogo di an bɛna an da don o la a ye san 10 de kɛ jabɛti tɔɔrɔ la a yɛrɛ bɛ mɔgɔw furakɛ mais jabɛti in kɛ ne ka bi a kɛ ne ka bali ko caman na mais a kɔni b'a tɔɔrɔ mais a tɛ tɛmɛ san kelen kan jabɛti de sinna ka na a bɛ ten nɔ fo k'a yɛrɛ ka maa furakɛw bɛɛ jɔ a ka baara de jɔra donc ale yɛrɛ mun bɛ mɔgɔ furakɛ ale banana fo ka furakɛli baara jɔ a dama de tɛmɛna a ye ci de bila e ma o la a ye kalo 8 kɛ a senkɔnɔna bɛɛ ye joli de ye joli n'a taamana karo sanfɛ i b'a sen nɔ ye karo kan a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na joli fɛ jabɛti juguya fɛ dugu bɛɛ u ka dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɔra a ka bana kalama a ko fura in dira ale ma ale ye fura in min tile 27 don o y'a sɔrɔ joli o joli b'ale sen la a bɛɛ jara tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'ale la degun o degun b'ale la ni jabɛti b'o s'ale ma o bɛɛ lajɛlen kɛnɛyara ka lafiya d'ale ma ale ka se ka wuli ka bɔ ka don adamadenw jɛ la k'a ka adamadenya baaraw daminɛ k'a ka maa furakɛw daminɛ o kɛra tile 27 Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan donc ale bɛ dugu mun na o de filɛ Kemasina kɛrɛfɛ n'i ye Sinzani sira minɛ ka taa Masina o tɛ awɔ ni sera Masina ani Masina ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn ma dugu kelen min ni Masina yɛrɛ ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn ma n'i sera Masina donda yɛrɛ la i droite fɛ n'i ye ba tigɛ dɔrɔn olu ka dugu don Kenboso komi a yɛrɛ ko an ka maa bila ka taa hali sini ou bien sinikɛnɛ an bɛna mɔgɔ dɔ délégué ka taa ka témoignage ta pour que hali bi mɔgɔw ka da ko la a tɛ tɛmɛ o kan bon o y'ale ta ye bon an bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ hali kununko mɔgɔ dɔw sera an ma a ko ale yɛlɛmana ale bɛ dugu in tɔgɔ ye de Seku ka dugu tɔgɔ ye de Mali dugu dɔ don yen sa marakadugu dɔ don ale nana yan ka sigi Bamako maa furakɛli de kama parce que a man kɛnɛ don o don a bɛ na fo a laban ale yɛrɛ sigira yan furakɛli kama a ko bi ale nana ale ye fura in ta kalo 2 ale kɔni kɛnɛyara kalo 2 a nana ne fɛ ko ale kɛnɛyara pewu ale b'a dɔn a kɛnɛyara mais fura a fɔra ko kalo 3 de don donc a nana sabanan in ta ne ye fura tɔ d'a ma a k'olu ka so ko musokɔrɔba 2 ou bien musokɔrɔba 3 bɛ yen nɔ k'olu kun bɛ so kɔnɔ u tɛ taama a ko sisan ko hali sɔgɔmada in na k'u maa 3 bɔra ka yaala ne ka fura tali kɔfɛ fura tali kɔfɛ u bɛɛ wili-wilila ka bɔ hali a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan bon o min fɔra ne ye o ka ca France mɔgɔ caman ye fura in commande kɛ a dira fɛn o fɛn ma a caman y'an wele k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ ka nafa ye fura in na u bɛ ka jɔyɔrɔ y'a la c'est à dire que kɔfɛlaw la mɔgɔ ye weleli kɛ k'a san kosɛbɛ France Amérique caman ye témoignage de bɛ comme an tɛ fɛ ka témoignage fɔ ka se degré dɔ la k'a sɔrɔ an m'a ta a tigiw yɛrɛ da an m'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka d'u ye u diɲɛ mɛna ou bien n'u ma diɲɛ n'a ye o kosɔn an bɛ dɔw ka témoignage fɔ an de tɔgɔ fɔ nka n'i an ye maa o maa ka témoignage fɔ an t'a kɛ lebuli kama an t'a kɛ k'a tigi ka gindo bila kɛnɛma kama i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ sɔnna témoignage ma waati caman na i b'a sɔrɔ a tigi y'a kɛ lamɛnbaaw de kama parce que u b'a fɔ ten de ne yɛrɛ kɛnɛyara parce que ne ye maa dɔ de ka témoignage mɛn o de ye ne da fura la ne nana fura ɲini k'a san ka kɛnɛ i n'a fɔ président Musa Tarawele ka garde corps Samu Jara n'a ye san 15 kɛ maire la. An yɛrɛ taar'o ta filmer an yɛrɛ tun bɛ yen. E yɛrɛ taar'o kɛnɛ kan. An taar'o kɛnɛ ka t'o filmer an yɛrɛ kamana gwana kosɛbɛ a da donna kuma caman ka fɔ. A ko di ko ale y'a lajɛ ale ye ne ka kuma de mais ne bɛ ka maa dɔ ka témoignage fɔ ale y'o mɔgɔ dɔw fana ye u sɔnna k'u ka témoignage di o de y'ale da la
sinon ale mena ale bi ka ne ka fɛn lajɛ ndara jamana minnu na a b'a bɛɛ nka page sanfɛ ni mɔgɔ minnu furakɛ a b'a bɛɛ mais don min na ale ye ouverture média la ale ye danaya sɔrɔ o kosɔn ale y'a ta n'ale kɛnɛyara ale fana bi fɛ ka mɔgɔw da ko la sinon maaba de don mɔgɔba a ka sigi k'a fɔ a bɛ témoignage kɛ waati dɔw la i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya mais n'a faamuyara i b'a kɛ maa dɛmɛ de kama a ye ne dɛmɛ o ye tiɲɛ ye aw minnu kumana ka aw fana mɔgɔ minnu bɛ ka aw lamɛn n k'u danbɛ aw la sinon ni maa dɔw y'a fɔ u tɛ da o la a ye aw fana dɛmɛ parce que aw ye min fɔ o tiɲɛtigiyara minnu fana bɛ k'a ta ani minnu bɛna ta y'olu fana dɛmɛ parce que n'olu ma da la n'ale ka kuma m'olu da la caman bɛ u tɛna ta o ye tiɲɛ donc o kɔfɛ an bɛ se ka kɔrɔlen dɔw fana fɔ kura kɔni a ka ca hali bi i b'a sɔrɔ témoignage min kɛ mais hakɛ t'a la donc nin bɛɛ kɛra i bɔlen an ka plateau kan nin bɛɛ ye kalo kelen kɔnɔ kumaw de ye n'a bɔra Mahi Kemboso ta in na n'a kumana bi de ka a ka kumaw mɛn k'a ye a kɛnɛyara pewu yɛrɛ o kɛra bi n y'a ka kuma a mɛnna yɛrɛ da bi sinon n kun b'a kalama o ta kɛra o mɛnna o kɛnɛyara o mɛnna mais fura in pour que mɔgɔw ka se ka fura in yɛrɛ dɔn fura in ye kabako fura min ye an bɛ a kabako dɔ fɔ an ye dɔ fɔ ko Bibata Diallo a ye san 12 san 4 de kɛ a paralyselen don a ye fura min sɔgɔma seli fana ka sunɔgɔ seli fana waati ka kunu dɔrɔn a wulila k'a sigi k'a sɔrɔ a ye san 4 kɛ hali a tɛ lamaga ni mɔgɔw m'a lamaga a wulila ka bɔ dɔgɔtɔrɔso da fɛ ka yaala ka tila ka na don ka dɔgɔtɔrɔw fo kelen kelen o dugusajɛ ou bien o dugusajɛ filanan o ka sɔrɔ ka papier sɛbɛn k'a labila a kɛnɛyara o kɛra kalo 2 yanni 2018 sunkalo cɛ a ye sunkalo bɛɛ sun mais o kɛra e ka fura in tali de kɔfɛ ou bien a ye taama daminɛ yanni a ka fura tali a ye fura tali a kun tɛ lama san 4 san 4 a y'o de kɛ a paralyselen don a ye fura de ta sɔgɔma dɔrɔn a kɛra i n'a fɔ a ye sunɔgɔ fura de ta a sunana fura in y'a suna parce que fura in b'o kɛ maa minnu mago bɛ sunana a b'olu de suna a sunana a kununa de y'a ni bana ma wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'a fɔ a sunɔgɔbatɔ ala ye bana in ta ka bɔ a kan donc a wulila dɔrɔn a wulila k'a sigi minnu yɛrɛ bɛ k'a ladon olu bɛɛ kamana ganna dɔgɔtɔrɔw bɛɛ kamana ganna a cɛ yɛrɛ o ta ɲɛ tɛ se ka fɔ a b'o de la a wulila k'a jɔ mɔgɔw ko a kɛra kabako ye a ko ma foyi y'a la a taamana ka bɔ dɔgɔtɔrɔso da fɛ a kɛra Korogo Awsabugu la clinique min bɛ Awsabugu la a kɛra yen Korogo n seere maa min ye ni min dara o ye Usmane Kulubali ye jamatigi don Korogo bɛɛ b'a dɔn Usmane Kulubali Korogo tun ye Côte d'Ivoire donda la ɔhɔ o don ne n'ale yɛrɛ de taara wa ale yɛrɛ Usmane Kulubali ale fana ye témoignage kɛ a vidéo b'an bolo ale yɛrɛ kun man kɛnɛ fo a kun kɛmɛ k'a kɛ i n'a fɔ karamɔgɔw de kɛmɛ k'a jafa fo ka n'a kɛ hali zikuru ka wurudi kɛ a ka gɛlɛ a ma a ye fura in min a ma tɛmɛ une semaine k'a ye ne wele ko fura ko ale kɛmɛ ka mɔgɔw jurumu ta ko ale fɛ u kɛmɛ ka dabali de k'ale la ko mais bi ale ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ bana de kun don sunɔgɔ minnu b'a minɛ n'a bɛna zikuru kɛ ani tɔɔrɔ minnu minɛ ani ko minnu minɛ o bɛɛ jɔra une semaine kɔnɔ fura in kosɔn fura in kabako min kɛ min bɔ ye mun fura ye sa Diami nin fura in nin kɛmɛ k'an kamana ganna parce que e yɛrɛ filɛ ka nin mun fɔ anw kɔni vraiment i b'a dɔn anw maa kalanenw an caman bɛ an kalan n'an taara ekɔli la anw de tɛ ko la anw yɛrɛ filɛ nin o y'an kɛcogo ye ne yɛrɛ kun hali don fɔlɔ min na e kun nana k'a fɔ n ko ma da i la o tɛ dɛ nka n yɛrɛ y'i lamɛn parce que ni an ye preuve dɔw mɛn Maroc jamana kan an y'o ye an yɛrɛ taara o kɛnɛ o kan nka a ka kɛ n yɛrɛ ɲɛna vis-à-vis ko n ɲɛ ka dɔ ye o kɛra Yanfoyila mara la n'o ye Jelɛfi ye n yɛrɛ taara fo kɛnɛ ka t'o ɲɛɲini ani Musa Tarawele ka garde corps kɔrɔ in i da magara mun tɔgɔ la Sanbuta in o fana kɛra an ɲɛna donc o fila yɛrɛ de o ye ne kamana gan kosɛbɛ n ko ma fura in ye mun fura ye bon fura in ye min ye ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ ala ka kabako dɔ don ala ka kabako min n'a y'a di maliyɛn dɛmɛni kama n'a y'a di banabaatɔw ɲɛji cɛli kama a y'a di maa ma fana a b'a dɔn maa min bɛ yen n'a b'a bolo a b'a se a seyɔrɔ la donc danaya dɔ de dira ne ma n kan ka wuli ka n jɔ ka danaya min se a seyɔrɔ la ne mɔkɛ n'o ye Cheikh Mahi ye ɔ Cheikh Mahi a ye Hayidara a ye san 40 de kɛ kaliwa la ala jaati kama a ma kɛ diɲɛ kama a ma foyi ɲini ka ala yɛrɛ bato a bɛ se ka gɛrɛ ala la ka kɛ ala teri cogoya min na san 40 fan jumɛn Segu ye Segu mara Segu kɔnɔna yɛrɛ Segu dugu kɔnɔ o Cheikh Mahi ka o baara o bɛ se ka kɛ fu ye ko ala tɛ ko dɔ kɛ o bɔnnaw ya
o boni annana ne kon baye doron ala ka ala here do ke Cheikh Mahinga Bara ni Cheikh Muniru joli minge ala ka dine la sella ala bi fendo bo bona o bolo sinon magana fo ne ka chesiri do ou bien ne ka jija ou bien ngala sere wote na reta kuyi o furaku ko ni alhamdulillah ala kabako chaman de furala ne fura mingla sanu nga traitement to tala fo muna fura kelinde ne ga fura façon saba no de fara nyonga abi saba la folo abi saga nye do bi na faraka parce que albi ne ga recherche ma jo folo a fura kelingile be adama na fura mo ba fo madel ka nyonoy fura kele folo folo ne docteur do fura kana Abidjan abi sanani ou bien santuru bobi aye san sabani kallo dama do de ka paralyser li do clé wora willa 6 jours kan ne ranyini kan nyi ka kla kan wele ka ta fwa ka so ka ta video ka video bembolo clé ko dama am ko Iran Jama Jean Iran Jama be Michael Iran Jama to façon do aka fin bambolo mais fura ka ko minge na bueno ko sebe hal nama ke malila hal nama ke watina kum nazigira fura kumana ambe fe fura indega famia fura puissance ya ka se ka don wala ka ko minu nge fanda ka se uluma kamalini mbora Abidjan kuna sinwo be kunu were na bora Abidjan kuna sinwo ngundara tornado la ni 2 semaines ke nana kuna sinwo ni kamalini wele parce que yeno fana ni interview doke mais yani nga donya wele folo wo ne kundela ke furake airfla iwilla ga bo banana airfla ya so de kalo segin e se chene do fi sengolo commencer da kam misen yere video ke aku chendo ngoyali aku bichodi aku halib ale ba ka barala ale ni bana yere ale nyina na bana ko ka ta dola ko Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire bo aku mi bara de la Abidjan o Abidjan docteur so wulu beke shinu num beke nyama sora la donc fade ya wele ko aka ta ferke ko aka ta anyini farafi fura kula u madala yara ko ni bana gansando kuma ngunge mo shikuma de donc fura de dirama ka to ay fura mi dora ya daga suno ou bien suno bato de fura dirama ay raga témoignage photo yala fla de ko fa willa ka soro se dimi table ka soro se dimi ta willa ka joya ya bisa tama na ga se nyegenda la willa ko ta suna de ke ni soja yere fe ani kaba ko fe ama suna yere nya soro bla bora kena maka dugu be yala ka soro ka do ka suna ka da dugu jele ka soro ka kuma se ka tiru wele ha furan yu ke o fana ay kaba ko bado ke fana hakimna ani afa Hakim entreprise do directeur ye Dubai zele Dubai akum kamana Ghana u yanga ko fa wila kan segere Dubai dugu me ko capital yere Dubai capital yere asira manga hotel de la an mana masala o cham fo ako ale ka hami wero bala me hami min ba toro bi yaka banay ako parce alhamdulillah alay heraka me degu dando ay docteur so ke Dubai atara shinu ni ay jamana chamange ni shiti ga soro banana alay jien do da kono ba dimi ay fura mi kletana do dimi tigere fami do mina adimi masindu abana atara lay docteur solo ko dimi bana yere de bana do ni so jale o ya soro ale abi kalma do san fay kalo boati nani abasa États-Unis aba commande fura mi ta di afama njamena chat prostate kama parce que prostate a kunga maka toro ko sebe ko fana fura inda kletan gulovlana do ya dinga wele ga témoignage fo ko ale taraka banale docteur sola nga depa le furata do mi shumina ale ni bana dimina toro bele jele farala do nga kletan gulovlana ale taraka taga scanneru ke kata laje ko bana inde ible ko bana Allahu akbar bon oye ale na fatay o sadiri anyeti sega fal do sera ne mo Dubai yeno asi ay clé de modo ke nani ne ga kalo ke dongo do ne to de fo mai aba fa bina mati sega na aba fa bina donc ne na kuma na domina no go bon e ba fo dongo do bina sega na ko chendo lagine kado kaba a to e kaba hankila kaba jakte wa mado akwa le nan aya ese ko abna dongo do ba soro furudimi mi wili aka furudimi wille do ba to hala tita bara lable no ngo bon ebi ka yere sange ni do na ga dafe mi vie ni ala sona inni atorati bona ka dafe
ne y'o fɔ a ye ka courage d'a ma wallahi n ye kuma min fɔ ala ye barika don a kuma na parce que a nalen yan'an ka kuma an bɛna baro de kɛ o ne ye fura dɔ labɛn ka dɔ d'a ma ka dɔ min fɔlɔ ka dɔ d'a yɛrɛ ma n k'a k'a min a y'a min n ko an ka se ka baro daminɛ sisan an sigira an bɛ baro la miniti 20 dafara waati min na ko ko Hayidara ko wallahi tɔɔrɔ t'a la o kɛra o taalen fo fana kɛra Dubayi o kɛra Dubayi fo bi a ma furudimi tugun furudimi fiyewu o caman an mana se dugu o dugu la ala bɛ kabako caman kɛ o tile 2 la maliyɛnw yɛrɛ bɔra ka di maintenant Jami commencé ra heure la heure y'an tan tɛgɛ ma maintenant e bɛ se ka mun fɔ parce que maa minnu ma da nin ko ninnu na parce que nin ko ninnu ka bon hakili ma i yɛrɛ filɛ ka nin ko a ka bon hakili ma tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ bonya maa hakili ma kosɛbɛ surtout maa minnu walana ka taa ekɔlisobaw ni fɛnw na u mana nin kuma ninnu mɛn u b'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo di tant que i yɛrɛ ma furaw min ka nɛnɛ i k'a tester a ka gɛlɛn i ka se k'a faamuya ne yɛrɛ kɔni ne ye fura dɔ ninnu minɛ hali yɛrɛ bolo n fana bɛna tester o kɛra bi tile 2 in na n y'a daminɛ bon parce que ne ye n da dabɔ anw de ye ɲɛɲini de ye dɛ k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka mun fɔ mɔgɔw ma n'a sɔrɔ i bɛ ka mun fɔ ni tiɲɛ don ou bien ni n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na nka n yɛrɛ kɔni seere 2 minnu ye o ye n kamana quoi nka hali bi o t'a kɛ sababu ye ko an bɛ ko ninnu k'an b'a ɲɔngiri donc n bɛ tɛmɛ ni investigation ye ka ko ninnu ɲɛdɔn hali bi parce que a ka suma maaw da mɛnna i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na o danaya mun b'a ni maaw cɛ hali fɛ a ka tigɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc maintenant i bɛ se ka mun kalikan fɔ jamanadenw ye layidu jumɛn fɔ jamanadenw k'a yira k'a fɔ e ka fura vraiment temps do kelen t'a jɛ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ tiɲɛ de don a kɛra wa a ko bɛ se ka ɲɛɲini fana mɔgɔw bolo Thierno ni ne ko mi kuma fura ka ou bien ka layidu fɔ mɔgɔ ou bien ka yɛrɛ jɛyaba ko la a bɛ na siga n'a ye komi ala yɛrɛ bɛ ka ne jɛya ne y'o de fɔ ne bɔra plateau la a ma tɛmɛ kalo kelen kan a ma tɛmɛ kalo kelen kan ala ye kabako hali n'a danna kabako kelen min kɛra o bɛ wasa kɛ mais kabako caman tugura ɲɔgɔn na a bɛ taa joli ɲɔgɔn na e bolo hakɛ t'a la i bɔlen plateau in kan yan hakɛ tɛ ne ka i ye mɔgɔ banabaatɔ fɛn ye wele n'u bɛɛ y'a ta tila bɛɛ mɔgɔ ma y'a ta tila bɛɛ bɛ wele a taabolo ka ɲi hali ni minnu ma kuma parce que caman bɛ yen u tɛ sɔn ka kuma fɔlɔ u tɛ fɛ ka kuma fɔlɔ u b'a jateminɛ o de ka ca u bɛ jateminɛ kɛ mais ne fana tɛ maa ɲininka mɔgɔw de message ci n ye fura sɔrɔ tiɲɛ na alhamdulilayi depuis fura kɔni ta n bɛ ka lafiya sɔrɔ ou bien n ka musokɔrɔba bɛ ka lafiya sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ a commencera ka sigi ou bien a commencera ka kɛ tan o caman kɛra faransi o caman kɛra amérique o caman kɛra espagne o caman kɛra fura taara yɔrɔ o yɔrɔ gabon ninnu don o don hali sisan n'i ye n ka whatsapp lajɛ a message a caman de b'a la bon ne bɛ min fɔ dɔrɔn furako in na mɔgɔw k'a dɔn fura tɛ bana furakɛ furatigi se tɛ anw si ye se tɛ ne a tɛ fura ye ala de bɛ bana furakɛ mais ala ka sababu ɲuman n'i y'o minɛ i bɛ se yɔrɔ la i bɛ se i ka laɲini ma furako in a sera mɔgɔw k'a faamuya an b'o fɔ mun na parce que an bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ sɔrɔ ka sababu bɔ anw na parce que ni i ye maa kelen furakɛ i ye maa kelen ni kelen kisi a bɛ i n'a fɔ i diɲɛ ni bɛɛ lajɛlen kisi n'i ye ni kelen va a bɛ i n'a fɔ i diɲɛ ni bɛɛ lajɛlen de bɔn i ni bɛɛ lajɛlen de bɔn mais an bɛ fɛ ka kɛ ɲumankɛla de ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o de ye anw ka laɲini ye donc fura in mɔgɔw bɛ ɲininkali dɔ kɛ waati bɛɛ n b'a jaabi o ye ɲininkali jumɛn ye fura in u b'u ka caman bɛ fɛ k'a ka bana explication de di pour que n ka se k'a dɔn n bɛ fura min ta k'o furakɛ o kuma banna ka ban fura dilanlen don k'a labɛn fura façon 3 ne ye minnu dilan k'u fara ɲɔgɔn kan n bɛ k'o de di bɛɛ ma an bɛ don min na o bɛ bana bɛɛ de furakɛ a bɛɛ ne m'a di diɲɛ bana si ma fɔlɔ k'o ma kɛ ne n bɛna bana dɔ fɔ n'i y'a fɔ waati dɔ la fɔli man ɲi parce que u b'a fɔ n'i y'a fɔ ko i bɛ se ka problème sɔrɔ ne ka sira t'a la anw b'an da kɛ de ye pour que a mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ bana dɔw bɛ yen a tɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔw jatigɛ walahi fura in y'a caman kɛnɛ ne bolo o ye jumɛn ye Thierno n ye kuma fɔ i bɛ tila ka mais cɛ min bɛ fɛ i ka walawalali kɛ o ye mun bana ye bana dɔw bɛ yen nɔ a tɔgɔ fɔ man di wala a tɔgɔ fɔ man di mais a bana in n'i y'a fɔ ta a tigiw b'a faamuya fura in a bɛ joli remonter n'i y'o fɔ ka dan ye kuma banna a bɛ joli remonter a bɛ joli remonter n'a fɔra ten ka ban o bana bɛ mɔgɔ min na olu bɛɛ y'o faamuya ka ban an tɛna bana tɔgɔ fɔ o bana façon a b'o kɛnɛya sur place bon cancer o fana i b'a ta don min hali Lagine Abidjan sisan bɔra mun na don yɛrɛ n ye musokɔrɔba in reçoit a n'a denw nana
a kan fununi de do opération nani de kɛra la ko cancer do ne ye fura in d'a ma ne bɛna fura di waati min na an sigilen u nana wari sara a n'a denmuso musokɔrɔba sina ko wuli ka bɔ ten ne yɛrɛ fo an bɛɛ jɛtigɛra i n'a fɔ hakili ko ye maa min minɛ a denw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn lajɛ u bɔra a nɔfɛ o segira ko an ka to yen ne ko mun kɛra ko walayi ko dimi do dimi de ye musokɔrɔba wuli peut-être a bɛna kasi ou bien a bɛna kule o maloya kama a sina ka wuli ka bɔ kɛnɛma ten tellement k'a tun bɛ k'a dimi mais sura a denmuso n y'a denmuso ka fɛn sɔrɔ ko musokɔrɔba lafiyara ko bi ko a kelen yɛrɛ de bɔra ka taa yaala a to ka bɔ ka munumunu n'a ye ko a kelen de bɔra ka taa ka yaala kɛ bi ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ dimi o dimi b'a la o bɛɛ taara ka bɔ a kan bon cancer bɛ mɔgɔ minnu n'an y'o furakɛ o yɛrɛw taa dɔgɔtɔrɔso la kalo kelen o bɛ taa cancer t'i ye o ka ca bana si ye an ye dɔw ta fɔ yan nɔ mais komi an tɛ fɛ ka an da don ale bana na parce que a bana mɔgɔ dɔw la u tɛ fɛ u tɔgɔw ka fɔ fana u tɛ fɛ u tɔgɔ ka fɔ d'accord donc cɛ min maintenant maa minnu ni olu siɲɛ fɔlɔ ye k'i ye i bɛ se k'i ka numéro fɔ i bɛ sɔrɔ cogo min na ani i bɛ se ka n'a sɔrɔ parce que maa dɔw fana komi ne ka ɲininkali a bɛ se ka kɛ a ma dɔw hakili la fa donc u bɛ se k'i wele o numéro la k'i ɲininka hali bi k'i sɛgɛsɛgɛ ka ko in ɲɛ dɔn ani ka fura in sɔrɔ cogo min na mun b'a to fana ka se ka lafiya sɔrɔ numéro ye jumɛn ani sɔrɔ cogo bon numéro min bɛ yen n'an bɛ sɔrɔ o la ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ a WhatsApp de la ni jɛw mɛnna ni jɛw taabolo ɲɛna numéro yɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka di kɛrɛnkɛrɛn ma o tɛ se ka fɔ réseau sanfɛ parce que n'an ye numéro o numéro di réseau sanfɛ o tɛ se ka tapele tellement que appel bɛ caya bon an ka numéro min bɛ yen n'o ka surun ne na kosɛbɛ ka tɛmɛ numéro bɛɛ kan o de ye 00223 78 78 0303 78 78 0303 o kɔfɛ numéro min bɛ da o kan n'o ye n ka kalanden Sise ka numéro ye o ye 00223 kɔfɛ 70 70 18 18 08 08 24 24 n'i y'o wele mais e yɛrɛ ta 78 78 03 03 voilà mais o numéro fila ni appel normal kɛ olu de b'a bɛɛ ta kalandenw b'a ta a tɛ tɛmɛ o kan mais n'i ye kumana WhatsApp kan ne de b'o jaabi a banna a tɛ tɛmɛ o kan d'accord merci an bɛ se ka n da dɔ prix la prix fɔ o yɛrɛ fana lafiya ka bon o b'a to banabaatɔ b'u yɛrɛ identifier prix ko la yan'u ka s'i ma ou bien yan'u k'i fɔ bon pour que an ka fura yɛrɛ prix fɔ pour que a kana caya mɔgɔw ma an k'a dɔn fura in ye fɛn min ye bana minnu yɛrɛ miliyɔn caman ka kan ka bɔ ka taa bana minnu furakɛ jamana kɔfɛ ka si k'o ta ka bɔ i ka ten n t'a fɔ ka furakɛ dɛ n b'a fɔ k'a ta ka bɔ i ka de fura in b'o de kɛ i n'a fɔ ala ye bana ta cogoya min na ka bɔ nabila Ayuba kan kuma min na n'a ko urkudu birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharabun san seegin walima san wolonwula bana jugu kɔfɛ ka bana ta ka bɔ a kan yɔrɔnin kelen n ko fura in n bɛ k'o ɲɔgɔnnaw de kɛ a bɛ k'o de ladege donc an b'a jira ala ka kabako de do donc ala ka kabako o tɛ se ka kɛ fu ye mais anw y'a kɛ fu ye wa mɔgɔ minnu jamana kɔfɛ an kɛn bɛ ka obligé olu ka olu k'a ta a traitement dafalen o ye joli ye o ye 180 000 francs ye 180 000 wa 36 ani wɔɔrɔ o da ka di olu b'a ta o la kalo saba kɔnɔ kalo saba c'est-à-dire ka traitement suit fo ka taa fɔ bana yɛrɛ ko kɛra cogo mais ni banaw fɛnɛ i ka patient i bɛ tila k'u wele k'u ɲininka k'o la ou bien u yɛrɛ de b'i wele a ka ca na ne yɛrɛ ka temps de tɛ ne bolo parce que waati bɛɛ mɔgɔ bɛ wele nka ne yɛrɛ bɛ to k'u wele k'u dɔw lajɛ kuma kelen-kelenw kuma minnu da k'a ka jugu kosɛbɛ n bɛ to k'olu dɔw wele a tɛ tɛmɛ o kan bon sisan mɔgɔ minnu bɛ Mali la an ye nɔgɔyaliba kɛ olu ma mun na e bɛ se ka ta kalo kalo min bɛ di 36,000 la an y'a kɛ kalo ye kalo kelen o ye 12 ye n'i y'o sara bi kalo kelen ta sɔrɔ o yɛrɛ bɛ bana tunu ye la fɔlɔ nka i jija ka filanan in ni sabanan kɛ n y'a fɔ kun min na n b'a dɔn pour que bana yɛrɛ ka ban a kana segin i ma tuguni bon hali fura in maa minnu bɛ ko bana kɛnɛ k'u ben fɔlɔ n'u bɛ fura in min i b'a sɔrɔ bana t'i gɛrɛ u la c'est-à-dire ko mɔgɔw b'a to ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ voilà bon mɔgɔ o yɛrɛ de y'an ka problème ye an b'a to fo bana de ka attaquer kɛ o yɛrɛ de y'a to ne fana ye don minɛ i bolo ni crise nana waati min fana b'a si filɛ fɛn kɔni tɛ n na dɛ
foyi tɛ n'an ka kɛnɛ nka non fɛn b'i la ayi fɛn bɛ ne la tiɲɛ maa si tɛ ko mɔgɔ min man kɛnɛ o ye tiɲɛ mɔgɔ si tɛ k'i ka kɛnɛ 100% i b'a sɔrɔ ko dɔ b'i la i kɛra cogo o cogo o ye ala alikɛmalu lillahi dafali o ye ala kelen de o ye tiɲɛ sinon maa bɛɛ lajɛlen bana dɔ b'i la i sigi mɛ de yan'a ka wuli o de don donc ni kɔn'a ma e m'a ye u b'a fɔ ko maakɔrɔba bana bi i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ sera san 70 ma 60 50 ka yɛlɛ prostate tɛ maa min na o ka dɔgɔ dɛ i b'a sɔrɔ 60% a bɛɛ lajɛlen bɛ prostate sɔrɔ bon mɔgɔ hali musow fana ka côté la o banaw bɛ yen nɔ donc fura min bɛ se ka si k'o ta ka bɔ i la yɔrɔnin kelen donc bɛɛ lajɛlen kan ka fura in ta maa o maa n'i ye fura in ta i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔba ye i kɛra sijɛ ye o bana in bi fura in b'i kɛnɛya a b'i lafiya inchallah d'accord donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ayiwa n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n lajɛbaa ani kanubaw diɲɛ fan 14 na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an'a dɔnnibaw ani dutigiw dudenw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ foli daminɛ ouverture media yɛrɛ la aw minnu kɛra sababu ɲuman ye ka kunnafoni donni ka se a seyɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala k'aw mɛn aw bolo mɛn a ka baara la ala ka barika don baara in na ala ka baara in taa ɲɛ maa o maa mana bana in fura in ta ala k'a bɛɛ kɛnɛya n bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ye fura in da i ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ne yɛrɛ ye k'o ka ca bɛɛ dilanbaa ye ala ye ala k'an ka jamana tɔɔrɔw dufa fitinɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ bɛnbaliya minnu bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ban bana minnu ɲɛsin mɛn diɲɛ ma n'o ye balawu bana ye ala ka a ɲɔni ka bɔ a kana se an ma fiyewu a bɛ yɔrɔ minnu na ala k'a nagasi ye k'a ban pewu ala k'o kɛ alakiraba in bonya kosɔn an ka seko barika kosɔn ala ka dugawu kɛ donc maliyɛnw nin tun ye tiya min ye Hayidara donc an ka karamɔgɔ kɛ ale kɔni a sera ma parce que fura feerela don fura mun ko a kɛ bɛ ka dilan ni ala tɔgɔw de ye k'a fɔ k'a tan bɛ fɛn fɛn o tɛ nka ala tɔgɔ de ɲaaminen don a ka fura la o y'a ka gindo ye a ko k'a ti se ka o don ko fɔ ma ye nka fura ninnu kɔni a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye maa caman nɔgɔya a ye témoignage ci an ma nka ala y'a kɛ témoignage 2 an yɛrɛ kɔni sera ka se o kɛnɛ kan ni a damagara Sanbumu na n'o filɛ nin Ɲamakɔrɔ ale tun ye maire ye et en même temps Musa Tarawele ka garde corps kɔrɔ tun don